فقير وإذا رأوه قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون هل صحب الكفار ما كانوا يفعلون हर फन निकाल लेकर हर फन है समझ में आई ना हारी तेरे पक्का कर रहा है पीछे पर आ जा।